أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا الصلاة، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني، سنذكر بعض الأخطاء في بعض المصلين ونصحح. Mes frères et sœurs, on va parler un peu des fautes, erreurs. Beaucoup de gens, ils ont fait beaucoup d'erreurs dans la prière. Et on a besoin de faire la prière bien, parce que le prophète il a dit: fais la prière comme moi. On a besoin de faire bien. Parce que si tu fais n'importe quoi, c'est très dangereux. Il faut faire comme le prophète il a dit. Watukufu, ngari elezama vitita mwadaki kanchashi ya utowa bambi za foti za bambi ya wandu waswalio wazifanyao mratsa mbokabofu mimi tizoea kabati uzoea wangema na usoma mriaji ya rekebeshi mratsorenga iloka uizoea zingara tichao ngato mrajibiwe ikamdo harakebeshewa wone mriakubali harakebeshewa mundu mwema aizo Mtume alayhi salatu wassalam hambana riswali namna ya swali yeye. Aizo kama Mungu toswali namna nzao yo hatwali. Nzokia Mungu tunauziso kai uswali je wambeti swali Mwenyezi Mungu amekuja swali. Au ka uswali namna wakaanza wewe. Au kuswali namna kwa wewe hambia. Bidi uswali namna Mtume hamba. Aizo ngarekebisha. Awal في ناس إذا كانوا في التشهد ينظرون هناك في الأمام. كثير من الناس ينظرون في الأمام وهذا خطأ. لأن الحديث الرسول كان يضع بصره على الأصبع، ينظر إلى الأصبع. Et la première faute, il y a des gens, beaucoup, c'est beaucoup, quand il est dans le tahiyat, comme ça, il est assis comme ça dans le tahiyat, il regarde devant. C'est sa faute. Le prophète sallam, quand il est dans le tahiyat, comme ça, il regarde le doigt. Il regarde le doigt. Ça veut dire les yeux direct, tu fixes le doigt. Ne regarde pas devant. Si tu es assis comme ça, tu regardes le doigt. Comme ça, si tu regardes le doigt, il donne beaucoup de concentration. Tu regardes le doigt comme ça. Et sur l'islam, il faut dire mwando, na mwando wenjeka kwa swali, wakanza tahiyatu, wanga na busoli direct. Mais il faut. La wasatina, wakwa ujangani ya jawa. Il y a autour de gens, ils ont regardé comme ça. Non, il faut. Wanga na jawa direct, ya ujangani jawa. Il faut. Mtume alayhi salatu wassalam, ikawa kanza rama tahiyatu. Antowe shaya, ye mapsoya ni direct yanga neshaya. Mujuloga neshaya, mudeshashi, moshanganoshi, ishaya, moshanganoshi, go. Anafika mtu ajikonsentre kuangalia shinu shahada yuni kama concentration alafu mrudiwa za longo sinji la uzawoni fanya uone gojone difference kama uswali uskrata kuangalia shaya direct mapsa direct kuangalia shaya atahiyat al-mubarakat basi kumbuka na concentration sasa aizo mtume sallallahu alayhi wasallam hizo nazo kuangalia shaya et autre chose ashir thani متى نخرج الأسبوع ممكن تخرج في بداية التحيات ممكن تخرج في الوسط أشهد أن لا إله إلا الله ممكن تخرج في الأخير كلها صح. Quand on va commencer à tirer comme ça le doigt, c'est trois places comme tu veux. Si tu commences direct, c'est pas de problème. Tu commences à tahiyat direct, tu fais comme ça, pas de problème. Si tu attends jusqu'à ashhadu an la ilaha illallah, pas de problème. Si tu attends à la fin, juste Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tu contentes de faire comme ça, pas de problème. Yani, l'islam rotowe shad. Et foti, le bon frère, foti pas de shad. Si nous voulons jouer au ranzomano, quand on dit ça tahiyat, on va jouer quand on va jouer direct à tahiyat, on dit c'est direct. À la fin qu'on achète la ilaha illallah, on joue shitowe tsena ou shiusise. On va jouer. Aya, ngabo on joue tsena ou towe shayo katujo kama achète la ilaha illallah ou shitowe. ونجوا تزنا وشتوه مسزوني كعبة إلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وشتوه أيزو يا مبيو كالتنا روحني وانزا وجو شتوه من لودي وجو شتوه كهان وجو شتوه مسون كمان سمعت أيزو صاروا نفوت يا مانو نزاروا نفوت يا مانو كان قبل وجو قاعد على ولا دركت عمره جانغاني أنا بقول بينه في جاي كان قال جواب اللي ما تهرجون وكان تحية يا مانو إذا كنت في التشهد الأول هكذا التشهد الأول si tu es tahiyat comme ça tashahhud le premier tashahhud et tu lèves pour compléter. Et si tu veux, tu vas faire Allahu Akbar, comme ça. Après, tu lèves directement. Si tu veux. Si tu veux, tu vas faire Allahu Akbar là-bas. Si tu veux. Si tu veux, tu vas faire Allahu Akbar, comme tu veux.
Après, tu continues. C'est droit. Quando giù fa nekeli ne kango wanzo, quando funga bala quando fala Allahu Akbar, se não fanja o juge o gimri, que jogi kango wanzo. Aya, si tu veux, ils ont pas d'aturi. Et kango wanzo aidan, quando giù direct va fa nekeli, o juge direct, yani Allahu Akbar. O funga, o juge gimri. Armai raka yara. Yani le turazum raka, quando giù kasta. Aya, ma você sai na quando giù sai e kango wanzo o juge Allahu Akbar. Ufunge direct kama tsaba ayo zona wado jua mwanzibana direct ufunge Allahu Akbar ujuge uhime direct rakana wado jua ujushile direct Allahu Akbar iyo pia ithibiti wado jua tena ujuge Allahu Akbar falekela aizo iyo muhimu haya darangana foti zasa tena rekebisha msona foti wandekangwa fungao anafungu gutsangana mindu jao yo foti nziro se foti kama ngosana kando tsanganya mindu c'est faute aya kama kango swali ngo bararao yo faute hasana ba on swali ce tarawih avec ses wakura haku il y a déjà qui ont fait ça c'est faute comme ça il y a déjà qui ont fait offre comme ça beaucoup parce qu'ils les mangent beaucoup surtout le mois de Ramadan comme ça c'est faute à la fois fungu Allah ça c'est faute ndo fungu jabon habara ndo fungu jabara arege place yo faute nzir ay zonganzao yani mrefunge keli bon et mindu regarde le filmer comme ça en bas ça bon on et mindu taïno guio normal bon et mindu keli yidungana ata ijanwa le fous voilà yidungana bon et ma fous et que ça va le mindu comme ça yani tu fais ça les éléments comme ça et avec le pied yani normal tu fais yani ne dépasse pas parce que ça c'est déjà dépensé ici tu vois ça c'est dépensé il faut ça avec le deux sur les épaules voilà avec le regarde c'est ça comme ça normal comme ça tu ouvres comme ça normal mais si tu fais comme ça c'est faux et tu fais comme ça c'est faux d'accord ok autre faute beaucoup de gens ils ont fait dans la prière beaucoup de gens ils ont fait beaucoup de fautes yani et كما مثلا نقول جزء يعني هون رابعيو كالتبيل يعني رفع اليدين في مكان يعني ترفعون في الأذنين أو في الكتفين فقط وما غير ذلك فهو أن خطأ. Les autres fautes, il y a déjà qui sont fait Allah, comme ça, c'est faute. Ça c'est une faute ça. Tu as dépensé les oreilles. Pas dépasser les oreilles. Et si tu dépasses les oreilles, ça c'est faute. Tu fais la prière comme ça. Il faut faire la même, tu regardes, Allahu Akbar. Ça c'est faute ça. C'est faute. Tu fais comme ça, c'est faute. La semaine, الصحيح يعني le bien الجامع قالوا وتديبانس ولا زمان قلت له يعني وتديبانس اما شيشيو يعني سام جوكو سوال وتديبانس ما شيشيو ني هونو ابو يفوت هاو اكاو سيسي هموال راهاني مافوز ابو يفوت قالوا يعني ما لا باس تاينو تبع يكو هو سون ودو سون وتبيغو دي وون دو سون تاينو الله اكبر تاينو الله اكبر ما شيشيو تانو لا فندو سوال ما شيشيو كتو ديبانس تاينو الله اكبر يا سلام قال لهم نوقف قال مثلا الله اكبر شو تتي الله اكبر نو الله اكبر vous voulez le dire deuxième chose tu peux faire Allah ما فوز الله اكبر et ya mwando unajua mashaji et ya bili la banjo mafuz juma direct الله اكبر on ne va faire yo ndio mais les fautes chez faute les fautes ne vont pas faire haju ou faire mal on doit faire quel Allah beaucoup de gens ils ont fait comme ça c'est faute c'est très faute erreur grande ils ont fait Allah ça c'est geste quoi Allah on fait un geste matawan Allah le bon si mal on va voir le couf yo c'est faute ça c'est faute grande déjà comme ça fait n'importe quoi là va ils ont ouais fungaba njemi honek jabanja Allah honek honek jabanja yo faute wale hapo sababu na hizo ngardara mwanzo faute tena mbona mwanzo faute ikali ni fungu ngaswali Allahu akbar ngaswali nganzao ematso ya longa ya bala ujoko sujudi yani idha kunta waqif anta tanzur makan as-sujud amma idha kunta fi at-tashahhud tanzur ila al-isba فهمت yani si tu es debout comme ça les yeux il va regarder là-bas les yeux il va regarder le place de sujud tu regardes le place de sujud d'accord mais si tu es dans le tahiyat tu regardes le doigt et quand himi ngoswali abo ngojongalio mahala bahi iswala ngojongalio balo joko sujud balo joko sujud balo ngojongalio balo joko sujud sheka ukansi na ngojongalio isha aizugo Allah akbar ngojongalio balo sujudi
alafu mruka sasa nyenzi singo keli ya fenda. Non, ça c'est faute. Il a déjà qu'ils ont fait quoi. Alila khushu, non, c'est pas chose ça. Là. Yani normal quoi. Ntsigo inyongo wentsigo ya utsinyewe zida. Ntsigo inyongo kawaida wo. C'est pas bon. Ntsigo inyongo kawaida. Utsibere ka. Bala mafikiri bala ngona imani mraja mitsentsigo ata. Non. Utsibere ntsigo kuti sasa yani ngo ekutsigo normal. Wotse wangalo bala besuju. C'est faute pour regarder comme ça. On va voir qu'on fait on a d'autres engagés. Non, il y a faute, ça c'est faute. Aïe, c'est comme d'autres engagés, il y a faute, il y a dit. Aïe. Mais quand moi c'est faute, في بعض الأخطاء أيضا في الركوع مثلا في الركوع يعني quand tu sens que tu as quelque هذا خطأ. Il y a faute, ça c'est faute. Si tu fais comme ça c'est faute ça. C'est faute parce que tu as fait comme ça. Tu as fait comme ça, c'est faute. Si tu fais beaucoup comme ça, tu as fait comme ça. Il y a des gens qui sont faits. Pourquoi tu fais comme ça? Ça c'est faute. Il fait bravo, akbar. À la fin, on voit ce gars dans souli. Non, ça c'est faute. Dans ce gars dans souli, wow, aïe, il y a faute. Et c'est normal, quand on les dit, on les dit, kawaida, on kazani normal, on dit kawaida. La fin, on yatsingo inyongo, yatsingo inyongo, on doit gagner à la sujudi. Et faute, pour regarder ici, ça c'est faute. On doit gagner mindu yahe, il y a faute. Alors ça, on doit gagner mindu yahe. On a déjà wanyama, on doit jangalia jam. On va kufanya jangalia, il y a faute. On doit jangalia, et mindu, il y a faute. Shanga tu nyongo wetsingo, on doit gagner à la sujudi. Nyongo wetsingo, chez ta nyongo, on doit gagner à la sujudi. Usangalie ujuko sujudi. Wangalia jao, il y a faute. Usisemi hono jao, hamwani jao, il y a faute. Wajuha jao tena, il y a faute. Zinatoa angalie ze habari hizo. Quand on donne la sujudi, yenjema, c'est mieux. Si tu vas aller sujoud, tu commences aujourd'hui le deuxième magunguno, quand on doit sujoud, c'est mieux. Mais si tu es malade, tu vas commencer là. Yani quand tu es malade, njema uteleze magunguno ya hensi, anafunga ukaze mihono, après ukazo uso. Yonde njema. Cheka kama malade, magunguno mumzazi mumbai katushinda, yabo madama kana ushinda kizi magunguno, yabo kabastabu uteleze mihono, won abuyalo mwade uteleze mihono hamwe wa taratibu. Ya sujudi utoteleze mihono lazima yakaze emagunguno habalo mali shaka kutsumwa ngabona umuntu wahaho yabo nganzaho ukatsekeba ezo narabana deletse armaze foti on va kufanya tena armaze foti arma tahiyatu il reste une minute on va compléter 2 minutes arma tahiyatu ngabona kufanya foti zinji arma tahiyatu fi akhta il a des fautes il y a déjà qui sont fait comme ça tahiyatu ça c'est faute. C'est grande faute. Il faut un coup, on me casse pas hier, tu me donnes une nyongo wejao. On va casse quelqu'un, il faut un zéro, m'actifai. Et nous sommes là pour casse quelqu'un, mais il faut. Casse quelqu'un, aïe, on va casse jao, watanga mindu jao, il faut un zéro, arma tahiyatu. Yote tahiyatu ya Kiislamu, yote tahiyatu ya mtume. Aizo mati pour casse quelqu'un, casse quelqu'un, wala mati casse quelqu'un. يفوت نزيرو زاتهياتو بيزومبيلي بس ولجو كان سجاب هذا هو صحيح وجو كان سكلين وان على في ما يان ولا ما يان يغالي هو صون وتي كان سجاب وكان سجاب يفوت يكما يان يا هو صون يونيفو يفوت شغال زو يا هو سجاب هنا نتهياتو يا كوين سا سي بون سي فلا نتهياتو جيما وكان سكلين سا سي بون سا سي فلا يا بيلي زينا وجو كان سجاب انه هو التبرك انه هو جلسه التبرك Et quand on s'est dit, il y a les derniers tahiyat, les derniers, tu fais comme ça, dans ta barbe. Comme ça, il nous renvoie juste ça sur l'iftirash. Il nous, si tu fais le premier avec le deuxième, pas de problème. Il nous dit que si tahiyat tu as mal, on dit que quand on a dit que tahiyat tu as vu. Shaila n'a pas ça, il a des tahiyat tu as musobai et ou la boca c'est quand on shaila. On dit que il y a le cas de moi, le cas de nous de joie qu'abat sitam. Aizo garanzao les 15 états là, vous l'avez dit ça là. À la fin. Mais quand on fait faute, il y a des fautes. Mais quand on fait faute, quand on fait quelqu'un, on va se dire au bout de l'île, il y a des fautes. Mtume alayhi salam, s'il a fait la prière, il est fait de sujoud, et on a gagné de rétanga de direct. Et quand on voit une langue se dit, il y a faute. Mtume salam, il y a souffre à la fin. Le professeur il a fait comme ça. Dans le sujoud, tu fais comme ça, sujoud. Allah Akbar. Il y a une douce aïe, il y a une douce aïe. Si tu fais comme ça c'est faute. Si tu ouvres le pied, comme ça, c'est faute. Tu fais comme ça, il y a faute. Tu mets à l'eau, il y a faute. Et quand on dit, il y a faute.
Si tu fais comme ça, c'est bon. Et qu'on fasse qu'il y ait un tsanganye mindu, il y a un diakoni. Aizo, et comme on se dit là, on doit tsanganye il y a mindu. Il y a des lamina, il y a des bibi kufanya. Aizo, c'est pas donner les amants petites foti et chez les rekebeshe. À la fin quand on sujud, il y a un zumbo. Quand c'est wati, si tu fais le sujud, il faut l'aimer en bas. Il lazima imboa, imboa yule quand c'est wati. Chez l'autre, tu fais un fanja, au cas où sommeil, imboa que déjà quand c'est, il faut, au cas où sommeil déjà quand c'est pire, il faut lazima aimer quand c'est wati. Alafu Kansinro namna yake iswala aizo kanza rekebesha babiti uharimu wa baadhi ya hizo foti wazifanya uharimu ye swala miongoni mwa foti wafanyao na badakika ngoswalio ya imamu ngusome fatiha alafu haba غير المغضوب عليهم ولا الضالين في بعض الناس يقولون اللهم اغفر له وارحمه امين هذا خطا ça c'est fort il y a déjà si l'imam il commence à lire le fatiha. Après, il est arrivé, il a déjà, ils ont dit, Allahumma firhamni, amin. Ça, c'est faute. Parce que tu as ajouté dans le Fatiha. D'abord, il y a une faute. Mais quand on et quand on sommet Fatiha, à la fin, il m'a dit, Allahumma firli warhamni, amin. Là, il y a une faute. Ou t'enjeze, harimoy Fatiha. Mtume kada kurejeza na kochi. Kwambiwa ghairi mutubali udhalil, amba amina, basi. Mnabe amina basi hizo mrate njeze harumwa ye fatiha hizo kumbna to ya do yamba hiyo ikeshe fatiha some uti Allahumma firhamna na tuzo asomoza ndiaba amin na zizia na kule ukayo fota se fot mrukado njeza ikawsha Allah mwadhalina amin amba amin à la fin ngabo boko harumwa ye amina ngwafanya nayi il y a des gens il est faute dans les amin ils ont dit amin ça c'est faute pas fait non tu dis amin. A, c'est 2 fois. Après mi, 6 fois. Mi, c'est comme ça. Amin. Sheka hamba. Yohamam kabala, mamra do rangalawa. Mamra do rangalawa, badi. Non. Ça c'est faute pour dire. Mais c'est la mradi hakura de kusukuma zinji na mkate. Non, c'est pas comme ça. C'est de Amin. Amin. Haizo sawana foti je répète tena amin. Unangana nzora shele hizi ili swalindo hauka ngani mwanzoni Mwenyezi Mungu wallahi inna rabbukum fillah ngani mwanzoni Mwenyezi Mungu na jeli rekiwazima mbegoni lazima ndo rekebeshana redoshelezana ili rehundeze ajiri ili mraswalindo mratujenda hahondo 50% na bale bidi mrohonde 100% aizo na rekebeshe ili ze swala za hatu zendendo rehundendo inshallah taala rejovuka nomro renjebe wallahi inna uhibbukum fillah ngani mwanzoni Mwenyezi Mungu raniwa naume raniwa na washe raniwa tate raniwa baba raniwana ngani mwanzoni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu jelle ranzale rekembe bonesoti pia ngarjuzi yabanu na ronano harimo umhadhara wa dimanche ino 12 harimo sali ya Felix Piate inshallah par 12 juin Felix Piate ranzi 14h umhadhara kwa jwani si kapso ya dhuhuri reziye na kabula rjo henda umala honi rendera programme na upige shakula shaketumu aizo umhadhara huo kaujokeleza Ramadhani shinu hindrini baada ya kwanga sina dua rizusoma harimo tiwa lisalani sonjili wananguja na leziwa tena sonjili wa ziwa ikauleziwa hilo garjawa retilwa harimwa jirikani zinji zisomewa zedua za utowaze wasiwasi neza utowa ze diabeti neza utowaze tension resomewa harimwa leziwa hilo baada ya huwa nashe wa hestafi ya Marsai ikasari zisomea watu urangaleziwa hilo watu harimwa ziputei zinji wanduwa jiwanikiwa harimu mhadhara wabali wende wa haleho malahoni rauro wana rondo wa shero raume waneho malahoni watowezi wasiwasi neza debieti zebwali za sukari neza wasiwasi zilio morohoni neza tension wanduwa na inshallah taala yeduwa ndio huyo ngagara unjilia waziwa pari wa pari wa unjilia wao ili katika pari lisomeza dua hizo wajiwanikiwa harimu mhadhara ujuka ukapari le 19 harimo mra ya Pierre Fetistin de Salia Sabrina harimo are ya Pierre Fetistin ngotsoranga RRD uzube Pierre Fetistin inshallah taala umhadhara ngojo kwa hiyo le 19 we dimanche joduga ile 19
wanawajunikiwa ledziwa lisomewa zedua za utowa zembwade hamandizo ili irkiushindani kemakini gomana kwa inshallah taala umhadhara wa leo namfikire kanjadiwa za ibiduka ye harimwetu mutena ukaye le 26 inshallah taala le 26 ya mwezi wa juin inshallah taala shangar lenda confirmation ya kesali ekandizo kwa uchuka ya juin inshallah taala wandu wajwende wanikiwa NGZ oskuwa de NGZ ikaongejoka inji haukandu wafikiri wabirando bajuka babiti shwandu wakawenji shayino wandu wapanga ujizinji wananikiwa wende wahane malhoni baada ya tena le 25 mkinishanga joka yo harimo omchi wa Brest le 25 la mwezi wa juin gajoka ya omchi wa Brest gejoka samedi do muhadhara huu wa kila mabani wa kile bavu la Britain gajoka Brest wataha muhadhara urejezi wa hiyo inshallah le 25 usiku wa samedi ye dimanche botasi ngamjoro direct welekeo harimo omchi wa Dahubini wa Lyon iko muhadhara gajoka Lyon inshallah taala ijoka le 26 harimo mwezi wa juin na unano harimo barnamaji na mnidungi harimo darasa ridunga no harimo darasa mnangalie za habari za Ramadhan bati zitia harimo 40 za Ramadhan angalie darasa atende wanafanya za 40 za Ramadhan ngabia ni paranuzi sauka fundi ikamra na labda masibene mrushahi wala wafanya ndongo za raporo za amuri ya mrumena mrushe wawele wakwajaela wajuhabo tasea woje yawetumwa wanyuke bati mushkila ranzimla na bomasi cheka mjalala ko tasi yabumwejuma kamjuu yena mkontinye tumyanyu ketsina tam engio na limit ketsina ta limit hei wakati mjuu wa tasfal ngamjuu yela mkontinye tum shenjema uyele bomasibu uswali asubuhi yaweka kuja swali asubuhi gawana le dhambi watu swali asubuhi shetumu ketsina mushkila ngendao atamjuu harakano verka dizirka onzerka medini wakati mjuu myele mkontinye tum ketsina tam yongio hamu wanamshe tena regli za hisabu masibu ikaze regli za hisabu masibu kajwa hii ayela shahajwa utase ujofunge tumu ya yele ya kontinye tumu kama stabu yongio hamu mrulo na janaba ya la mruma wala mrushahe ya tuwa hii ayela letasila haja na wala la masibu hagondewa aizabu kana ufunga na ujofunga hakaya fanya zanongo masibu sha etumu ija aizo kabati tabu ujokontinye tumu ya yele ya kontinye tumu mwanamume shujulala mtsana haono refu haona maana na Mungu harohamani mwanamume yatambia wetu menya kejamenya haukai hadada haono basi utujumu mtsana bala wala la tabiri yaona ya yele ya kontinye tumu kabati tabu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ripalano harima ya masuala ya hatu na ushukuri ya oandu watoze malizaha wasaidie zenrongo zadini. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.